अस्सलाम वालेकुम आदाब। 1TV के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। टी जग्गा रेड्डी का सख्त इंतबाह, सीएम रेवंत रेड्डी के जाली वीडियोस पर सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर आईनी इदारों की तबाही का इल्जाम, राहुल गांधी की तशवीश। न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को 113 रन से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल की। अब खबरें तफसील से। बीआरएस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सीएम रेवंत रेड्डी के जाली वीडियोस की गर्दिश के बाद पीसीसी के वर्किंग सदर टी जग्गा रेड्डी ने केटी रामाराव और टी हरीश राव को मुतनब्बा किया है कि अगर उन्होंने गलत मालूमात फैलाने वालों को नहीं रोका तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। गांधी भवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए संगारेड्डी के साबिक एमएलए ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के मुरत्तिब अफराद को किसी भी सूरत में पकड़ा जाएगा, चाहे वह बैनुल अक़वामी सतह पर काम कर रहे हो। రేవంత్ రెడ్డి నేను ఇప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడితే నేను రేవంత్ రెడ్డి ఇంకొస్తున్నాడు భయ్ ప్రాబ్లం అది వచ్చింది. ఇక మీరు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు చెప్పగా అప్పాలుతుంది. నాకేంటంటే ఎక్కువ నాకు పెద్ద కానీ అయినా ఇక ఉన్నది చెప్తా. నువ్వేం అడిగినా ప్రశ్న ఇక నువ్వు అడిగినా నువ్వు చెప్తున్నావు. నేను ఏం అడిగినా ఇప్పుడు నేను ఉన్న ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నా. అది గట్టి పిండం, అది రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి. నాకు తెలుసు కదా, సేమ్ నేనెట్లో ఆయనంతా, ఆయన ఎంతో నేనంతా. రేవంత్ రెడ్డి ఈడ తొడగొడితే కేటీఆర్గా ఆడ కాళ్ళు ఉంటాడు. ఈడ తొడగొట్టిననుకో ఏడ ముఖ్యమంత్రి చాంబందల రేవంత్ రెడ్డి ఈడ చాంబర్లో తొడగొట్టిండనుకో కేటీఆర్కి ఆడ కాళ్ళు ఉంటాడు. ఎందుకంటే ధైర్య సాహసాల ముందు రేవంత్ రెడ్డితోటి జగ్గారెడ్డితోటి పోటీ పడకుండి అని కేటీఆర్కి హరీష్ రావు కూడా హితబోధ చేస్తున్నా. నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఇప్పుడు నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఈయనండి. మీరు వేస్తారో వేసుకోరో నాకు తెలియదు టీవీలలో, కానీ శ్రీకృష్ణ కమిషన్ వచ్చింది తెలంగాణ మూమెంట్లో. హరి తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజన చేయాల శ్రీకృష్ణ కమిషన్ వచ్చింది. మా సంగారెడ్డి జిల్లా పరిషత్లో శ్రీకృష్ణ కమిషన్ జడ్జి ఆయన ఎవరు? ఆయనే కదా, ఆయననే వచ్చాడు. ఆయన అంటే అట్లా ఎంత పోలీసు ఉంటుందాడ. మొత్తం తెలంగాణ వాదులు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు. నేను ఒక్కనప్పుడు ఏమంటున్నా, రాష్ట్రం కలిసి ఉండాలని అంటున్నప్పుడు నేను ఓపెన్గా ఉంటున్నా కదా. అందరం సమైక్యంగా ఉందాంరా నాయన, కొట్లాడలు పంచాయతీలు ఎందుకు, ఆంధ్రలో తెలంగాణలో రాయలసీమలు కలిసి ఉందామని నేను అప్పటి నుంచి అంటున్నా. ఇప్పుడు కూడా అదే అంటున్నా. ఇప్పుడేం కలిసేదేం లేదు అంటే నా స్టాండ్ అది. ఎందుకు అనేది నాకు తెలుసు. శ్రీకృష్ణ కమిషన్ వచ్చినప్పుడు కమిటీ ముందు నేను ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇట్లా ఇస్తున్నా. ముంగడ లైన్లో ఎవరున్నారు? హరీష్ రావు ఉన్నాడు, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇక ముంగటంతా. ఎవరు? బాబుమోహన్, గీమోహన్ అందరూ ఉన్నారు, మొత్తం ఉన్నారు. అప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఉన్నారు, ముంగట లైన్లు అంతా ఉన్నారు. నేను మీదికి ఎక్కినప్పుడు అందులో ఒకడు, అంత సిద్దిపేటలో అంతా నిండిపోయారు, మొత్తం సిద్దిపేటలో ఉన్నారు. ఇక నా ఎంబడి ఫాలోవర్స్ ఒక 10 మంది ఉన్నారు. నాకు పెద్ద అట్లా గ్యాంగులు వేసుకుని తిరిగి అలవాట్లేదు. నేను గ్యాంగులు వేసుకుని తిరిగితే కష్టమవుతుంది. అంటే ఇది నిజం చెప్తున్నా. ఏమైంది, నేను ఇస్తుంటే అందులో ఒకడు సిద్దిపేటలో వేసి తెలంగాణ ద్రోహి అన్నాడు. ఆడేవాడు నన్ను అనగానే నాకు షూరు మండేది. ఆ పక్క ముంగట హరీష్ రావు ఉన్నాడు, ఆ పక్క బాబుమోహన్ ఉన్నాడు. బాబుని అడుగుండి చెప్తాడు ఎప్పుడన్నా. వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అంటున్నారు. నేను ఏమ్రా హరీష్ తమాషాలు తెగుతున్నావు నువ్వు అని చెప్పేసిన. ఇట్లేనా ఎస్పీ, కలెక్టర్ అంతా స్టన్, పోలీసులు అంతా స్టన్ అయిపోయారు. హరీష్ రావు అన్న ఏం సాలే ఏం తమాషాలు చేస్తున్నావు అను ఏం అని శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఆయన ముందు నుంచి ఆ ముంగట కింద, అది కింద కూర్చున్నారు కదా, ఆ డాష్ మీద కింద దుంకి మీద హరీషాని ఇట్లా ఏమైనా అనగానే అప్పుడే పోలీసులు షాక్ అయిపోయారు. సడన్లీగా షాక్ అయిపోయి వాళ్ళు మొత్తం గెరవ చేసేసారు హరీష్ రావుని. నువ్వు అనగానే అయితే నా ఎంబడి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా 10 మంది, వాళ్ళకు 100-200 మంది ఉన్నారు. ఇక మా వాళ్ళు వాళ్ళని
జొప్తూనే ఉన్నారు ఏసీగా. ఇది ప్రాక్టికల్ చెప్తున్నారు. ఇదేం సినిమా చెప్తలేదు మీకు. పోలీసు అనే రౌండ్ అప్ చేసి హరీష్ రావు అన్నాడు, అన్న నాకు తెలియదు అన్న, నేను కాదు కదా అన్నది అని అంటే తెలుసు అలవాట. సరే పోనీ అన్న అన్నాడు కదా అని వదిలేసిన. ఇప్పుడు నేను మొన్న కూడా అన్నా, బాగా డక్కలు తిని పెయ్యి బాడీ మనసు ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడి పోలీసుల లాఠీల దెబ్బలు తిని రాటి వెళ్ళిపోయినాం రా నాయన. మేము స్టేషన్లలో ఏదైనా పబ్లిక్ ఇష్యూల మీద చేస్తే 10 రోజులు నన్ను స్టేషన్లో కూర్చోబెడుతుంది. ఆ రోజులల్లో అరే మీది ఎక్కడరా, మీకు మాకు మా బాడీలకు మా మైండ్కి మీరు పొందం చేసుకోకండి. ఇప్పుడు ఎక్కడే జడ్పీటీసీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఎక్కడ జడ్పీటీసీ, ఇప్పుడు ఎక్కడ ముఖ్యమంత్రి? నీ మామ తీరు మీ అయ్య తీరు ఏమైనా కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయితే నీతి లీడర్ అయిందా రేవంత్ రెడ్డి ఏమన్నా? నువ్వు అనలైజ్ చేస్తూ చూడు. జగ్గారెడ్డి 19 సంవత్సరాలుగా మున్సిపల్ కౌన్సిలరేనా నేను? ఎక్కడ 19 ఏళ్ళ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ నా ఏమన్నా ముఖ్యమంత్రుడేనా? ఇప్పుడు నీ మామ సీఎం ఉండే కాబట్టి నువ్వు మంత్రి అయినావు. కేటీఆర్ మీ నాయన సీఎం ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు మినిస్టర్ అయినావు. ఇక నా అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి అయ్యా సీఎంలు లేరు. కష్టపడ్డాం రాబాయ్, మేము డక్కలు తిన్నాం రాబాయ్, మేము ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసాం రాబాయ్, మేము అసామాజిగా రాలే. మేము ఇక నోరు ఉంది కదా అని ఫోన్లునే కానీ బటన్లునే కానీ ఒత్తుకుండా కూర్చుంటే ఎట్లరా మెల్టా నా కొడుకులారా? काश्तकारी की जदीद तकनीकों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए गढ़वाल में हफ्ते को किसानों की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी एमएलए बंदला कृष्णा मोहन रेड्डी और जिला कलेक्टर BM संतोष ने शिरकत की। तकरीब के दौरान ओहदेदारों ने बागवानी और ज़राअत के महकमे की जानिब से लगाए गए 40 स्टॉल्स का दौरा किया, जहां बीज, ज़री आलात, खाद, कीड़े मार अद्वियात और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की गई। हर स्टॉल पर काश्तकारों को जदीद तरीकों से आगाह किया गया। MNG कैंसर इंस्टीट्यूट के जेर एहतमाम मुनक्किदा किड्स कैंसर बेदारी वॉक में रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम कैंसर जैसे मुहलिक बीमारी से लड़ने में मददगार साबित होंगे, क्योंकि केस गैर मुताद्दी बीमारियों में से खतरनाक है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में हर साल 14 से 15 लाख केसेस कैंसर के सामने आते हैं, जबकि तेलंगाना में यह तादाद 50 से 60 हजार के दरमियान है। उन्होंने मजीद कहा है कि केसेस के बारे में आगाही न होने की वजह से बहुत से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर आईनी इदारों को तबाह करने का इल्जाम आयद किया है, जिसके नतीजे में अकरीबा परवरी और बदउनवानी में इजाफा हुआ है, जबकि सीबी जैसे इदारों ने भी बेज़ाब्तगियां सामने आई है, जिससे मैशियत को शदीद नुकसान पहुंचा है। लोकसभा में हज़ब इख्तलाफ के लीडर राहुल गांधी ने एक बयान में कहा है कि आईनी इदारों पर हमला मुल्की मैशियत में बदउनवानी को जड़ पकड़ने का सबब बन रहा है और मुल्क की तरक्की की बुनियाद को खोखला कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि इदारा जाती तनज़्ज़ुल ने अकरबा परवरी को फरोग दे रहा
रहा है और हमारी मैशियत अब मुसाबकत के बजाय उजालदारी की जानिब बढ़ रही है, जिसकी वजह से छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। ये सूरत हाल खुशहाली और इख्तरा के लिए मौजू नहीं है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने वाज़ेह किया है कि हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल LAC पर गश्त के हवाले से चीन के साथ होने वाले समझौते से तमाम मसाइल हल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है कि फौजियों के पीछे हटने के अमल ने अगले इक़दामात पर गौर करने का मौका फराहम किया है। पुणे में एक तकरीब के दौरान उन्होंने फौज की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि ये काम बहुत ही गैर मामूली हालात में किया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि 21 अक्टूबर को होने वाले मुआहदे के तहत दीप सॉन्ग और डेम चौक में गश्त की जाएगी, लेकिन ये समझौता सिर्फ आगाज है, मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुए हैं। Situation in the border has been very disturbed, and that's had a negative, understandably a very negative impact on the overall relationship. Now, since September 2020, we have actually been negotiating with the Chinese on how to find a solution. Now, there are different aspects of the solution. There is immediately the most pressing one is what you call disengagement, because the troops are very, very close up to each other, and the possibility of something happening, God forbid, is very is there. So that's the sort of the first set of issues. Then there is what is called de-escalation, which is because there's been a troop build-up on both sides. You know, they built it up, we responded. And then there is the larger issue of how do you manage the border and how do you negotiate the boundary settlement. Right now, everything that is going on is with respect to the first part, which is the disengagement part. At some places before, after 2020, we came to understandings of how the troops return to their bases. But there was one significant segment which was relating to patrolling, you know, where there was blocking of patrolling. And that is what we have been trying to negotiate now for the last 2 years. So what happened on October 21st was that in those particular areas, Depsang and Demchok, we came to the understanding that there would be patrolling would be resumed on how it used to be before. You know, I mean, the people are still writing about it, but I think people need to be patient. You will see it play out in the coming days. Now, this was important because it was then an affirmation that, okay, if we can actually do the disengagement, then it's possible for the leadership level to meet, which is what happened in Kazan during the BRICS. Where do we go? I think it's still a little bit early. We have to wait for things to obviously settle themselves, because after 4 years of a very disturbed border, where peace and tranquility has really been shattered, it will take naturally time to sort of rebuild, a degree of trust and a sort of a willingness to work with each other. That's I think natural. So it's important. Look, if today we have reached where we have, there are two reasons for it. One, a very determined effort on our part to stand our ground and make our point. And this would only happen because the military was there in very, very, unimaginable conditions to defend the country, and the military did its part and diplomacy did its part. And the second is because actually in the last decade we have also improved our infrastructure, because part of our problem is that we in the earlier years we have really neglected the border infrastructure.
So when you put in more resources, because today we put in, I would say, almost 5 times annually the resources, maybe more than there used to be a decade ago. And that's showing results, and that enables the military actually to be effectively deployed. I think the combination of all of this has led to where it is. I would say, in all honesty, I would be patient. I would wait to see how this goes on. But when Prime Minister and President Xi met, at that time it was decided, okay, the foreign ministers will meet and हफ्ता और इतवार के दरमियान रात मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में 9 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिसमें से 2 की हालत संगीन है। यह वाकया रात 2 बजे से 3 बजे के दरमियान पेश आया। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। वहां मौजूद लोगों की बड़ी भीड़ पुलिस भगदड़ को काबू करने में नाकाम रही। मुसाफिर जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से कुछ लोग गिर पड़े और फिर भगदड़ शुरू हो गई। यह हादसा बांद्रा स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पेश आया, जहां ट्रेन नंबर 22921 बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस सुबह 5:10 पर रवाना होने वाली थी, लेकिन यह 2:55 पर पहुंची। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए भाभा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वजाहत की है कि इजराइल ने ईरान में हमलों के लिए अहदाफ का इंतखाब वाशिंगटन के तवक्कात के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी कौमी मफादात के बुनियाद पर किया है। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में एक मकामी टीवी चैनल की रिपोर्ट को सरासर झूठ करार दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि इजराइल ने अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान की तेल और गैस की तस्नीबात पर हमले से गुरेज किया। बयान में कहा गया है कि इजराइल ने अपने मफादात के मुताबिक पहले ही हमले के अहदाफ का इंतखाब किया था, न कि अमेरिकी डिक्टेशन के मुताबिक। ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। इससे कबल ईरानी मसले अफवाज ने इत्तला दी थी कि इजराइल हमले के नतीजे में मुल्क के अंदर अक्सरी अहदाफ पर सिर्फ रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। जनूबी मशरक़ी ईरान सूबे सिस्तियानो बलूचिस्तान में हफ्ते को एक दहशतगर्द हमले के नतीजे में 10 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो गए हैं। ईरानी पुलिस ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि सिक्योरिटी फोर्स पर मुजरिम दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। ईरान की वजारत दाखिला के मुताबिक ये वाक़या तफ्तान के इलाके गोहरको में पेश आया, जहाँ मसले अफराद ने पुलिस के पेट्रोलिंग यूनिट पर हमला किया। यह हलकार उस वक्त निशाना बने जब वो शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करने के बाद अपने ठिकाने के तरफ वापस आ रहे थे। यह हमला ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल सेटनर की शानदार बॉलिंग के बदौलत न्यूजीलैंड ने पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में हिंदुस्तान को 113 रन से शिकस्त दे दी। इस कामयाबी के साथ न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। ये न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा है कि उन्होंने हिंदुस्तान की टीम को उसके सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी है। हिंदुस्तान को जीत के लिए 357 रन का दरकार था, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 255 रन बनाकर आउट हो गई। टी जग्गा रेड्डी का सख्त इंतबाह, सीएम रेवंत रेड्डी के जाली वीडियोस पर सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर आईनी इदारों की तबाही का इल्जाम, राहुल गांधी की तशवीश। न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को 113 रन से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल की।